Ia tu je makanjak tu pai. Itu makanjak di setungan-tungan na. Agur memang ni seleng, kumatung-tungan memang poje rasa agur memang ni seleng ni pak. Napa sapa yo tu lebih ku makanjak selengan. Agur memang ni sebelum lagi pakawik. Pura mana ni masam pa loro tahu. Tate sedi pak, engkau mau piala ni timapavi. Dia namanya enggak makar we loro ni. Sisan na tate telu macawe capu loro astra macawe toni tama. Angkalalu sinewe sidepe. Dia nama kanja sampajana makabisi deng ngaji tojo ka maparola. Lupa si bang ngaji maparola lah, bang ngaju. De mana ganga paringaran maka dawi dia boleh tumas sampajal. Itu orang je newe sidepe ro. Beneng makabi maka dia betul tumas sampajal loro ta. Apa paringaran sana? Nakabimi sidepe na tojo ka maparola bang. Lupa si maparola bang ngaji. Ya manina mainnya maka dia boleh nas sampajal loro asra macam itu ni capu le sudo ngam ni boleh boting si tengah na to maninang aga pikir-kira ibu kuma pakor setengah maninang na dia nas sampajal loro numu tu asra macam itu ni capu na pira pada apa we dia nas sampajal loro we asra macam itu ni capu we aga na kiru we aga na gau. Nasabak rumusna di dalam agama tak terlebiku malebihi angke nade jen najamai setia ata nasabari dua sewa-sewa. Pertama kaya sesyaraful makan, yang kedua wasyaraful zaman. Malebihi angka nadi jen najamai setia tahu nasabari onron ya rotawe jame de jen. Yang kedua malebihi de jen namia pakasya najamai setia ata nasabari watunna ya ro ata jame ro de jen. Pertama tu terbiku malepi-lepi tu de jen nania apalanna pakasya pada tajamai nasabari onronna yaro decengi jam syaraful makan. Namun pada yaro decengi tapi kusisale onronna sisala apalan sisala angkat na sisala barakat angkat tu mas sampai jam maghribi ko boleh talun rakan. Ini mas sampai jam maghribi toki ko masigi talun rakan. Pada sempajang ni jamai sampai jam maghribi. Pada bilangan narakan na talun rakan. Na yekia tu terlebih ku ye kolei timbang ni. Yerona sempajang sisalang kana. Aga pasisalay onron na masampaja sedi ko bolay sedi ko masigi walaupun menurut guru ta Imam Syafi'i masampaja 5 waktu ki ko bolay sah masabak dena tama rokok ri sampajanya bir jamaah kecuali guru ta Imam Abu Hanifah nafatame rokok itu bir jamaah risesena sampaja 5 waktu pada sesempajata. Tapi iko itimbangi sempajam maghribin na tawe ko boleh si bawa sempajam maghribin na tawe ko masigi tentu matahana apalan na tumo terlebih ko sempajam maghribin ta ko masigi aga pasisale sisale onron na se iko boleh se di ko masigi nadena ga gacau lebih onrong rilebok na yelino Toppa pole dece ko masigi ahabbul bilad ila Allah taala masajiduha. Tuan terbiku pada ni masigi si pada si masigi. Ang kasi telu masigi na jallo ala malabbina nabi ta sallallahu alaihi wasallam.
Ia ko papole ki dejer ilalan na iro talwe masigi ro. Si sana angkat na dejer ni jamai ri masigi lainnya seluruh dunia. Talu masigi na jalo na bita. Pertama tu terlebih ku Masjid Al-Aqsa, Palestina. Tentu si salah angkat na dejer ni jamai ri masigi lainnya. Dibandingkan ko papole ki deci rilalan na Masjid Al-Aqsa Palestina. Siaga si salana 500. Cicangi masam pajak ko Masjid Al-Aqsa Palestina 500 pi, ke 500 pi masam pajak ko masjid lain kepada. Termasuk masjid kita. Cicangi mapatama akuran ko Masjid Al-Aqsa, ke 500 pi mapatama akuran ko masjid lain kepada. Cicanya makar subhanallah. Wa kalimat bi makar subhanallah ko masjid lain na pokan. Ya tu napai tu terlebih ku sur salata. Terutama ke ko Palestina malada na pertahan kay masjid. Kenapa? Karena memang masjid mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk sebagai arah kiblat pertama umat Islam. Termasuk alim malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 tahun etana mas sempaja si bawa panguluk ke sahabat itu tidak menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke mana Bapak Ibu? Menghadap ke Al-Aqsa. Ayat turun fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Pendapatnya guru tak tahun kedua. Nah 10 tahun ngetana Nabi tak kurang lebih. Ke Mekah, napaleke di Madinah. Jadi tahun ke-11 dan tahun ke-12 kurang lebih. Baru ada perintah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Angolongan na sampajana Nabi tak siba sahabat irwatwe ke Ka'bah. Jadi 50 tahun ngetana. Arah kiblat umat Islam dalam melakukan salat adalah Palestina, Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan lebihku, yang kedua Masjid Nabawi. Si salai angkat na dece ni jamai ko masjid na Nabitar, Masjid Nabawi di Madinah dibandingkan dece ni jamai di masjid lainnya seluruh dunia. Siaga si salana, si sabu, al-lepina. Cicangnya mas sempaja ko masjid Nabi ta, wek kasi sabu bi mas sempaja ko masjid lain apa pada Pak. Cicangnya mapatama akurang ko masjid Nabi ta, Masjid Nabawi wek kasi sabu bi mapatama akurang. Konro lain apa pada. Cicangnya maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wek kasih sepuh pi pak lay baca di masjid lain apa padang ke. Bagini pa kalabir masjid Nabi ta nasaba angkat kursi don ruang. Natala Nabi ta rawdah dar suruga. Ken romun ro tujun na yoro to lebih ko onronge di masjid na Nabi ta palawangan na bolana Nabi ta na mimbara na Nabi ta. Na nigi pura mas tampaja koronronge insyaallah engka to ipasadangi ni onro ku zuruga. Engka kapina ku zuruga. Raudatu min riyadil jannah. Ma baina baiti wa mimbari raudatu min riyadil jannah. Palawangan na bolaku na mimbara ku na sa Nabi ta kon itu munro darat na suruh. Mamuari ngalangi kesempatan pungala taala riolo tammateta ajak nale taro-tarona riolo dena batu pura mas sempaja kronrong. Malepi ke sisabu Pak. Akarakan na Pak dua ngetai tarima malepi ke sisabu. Ye ko melo doa ke kor masjid na nabitar. Maka ni pakalapi mematua. Di samping ada raudah, di situ juga ada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini gini disiarai kubur na Nabi ta
rimon rimatena mapada ko ne siruntu nabi tariwatuna tu manzara qabri ba'da wafati nigi syareku buruku rimon rimateku mapada tu narekko ne yo kasiruntu riwatuku tu ken romone ro kuburu nabi ta ko masigi nabi ta yang ketiga tu terlebihku agak masigi na jallo alim nabi nabi ta sallallahu alaihi wasallam ko papole ki decer ilane ro masigi Allah lipat gandakan kebaikan yang kita lakukan ini bukan lipat ganda 1000 kali 500 kali tapi mi'atu alfun 100.000 kali lipat. Kena rumah masjid Masjidil Haram di Makkah. Dikasiratu sebuah leping apa? Ya kubur aja mapatama Al-Quran ke Masjidil Haram, dikasih semua seumur hidup. Apa ada tu pak deket tak kubur aja mapatama Al-Quran 100.000. Ya kubur aja baca subhanallah walhamdulillah ke Masjidil Haram pak, namu wek kacicang. Mapa ada ya kubur lagi baca ya rota sabbe 100.000 ke masjid lain. Ya kubur aja masam pajak korba Masjidil Haram wek kacicang semua. Mapada kubur kita tonga sampaja 100.000. Ye ko 100.000. Ye ko kalima mi masampaja sesusiwan ni. Ye panawad di layrabi bilangan na 100.000 sampajang maka dia gurta padik no. Pore reger-reger 60 na tahu nama sampajang. Napa wad di layrabi bilangan na 100.000. Ya kowe kalima mi masam paja sisusuan ni. 60 na tahu. Jadi dia tu nasalai ku makare tu matwata. We kacicang masam paja ku Masjidil Haram di Makkah. Na cau apalan ko 60 na tahu na masam paja tahu ku masjid bali bola na apa pada. 60 na tahu. Bayangkan ni Pak eko sesusuan ni ki masam paja ko. Magharibi, Isya, subuh, loro, asar. Satu hari satu malam saja Allah beri kita kesempatan Pak untuk salat di Masjidil Haram. 60 tahun kali 5. Siapa Pak? 6 kali 5 siapa? 30. 300 tahun. Sesuatu ni minta we masampaja ku Masjidil Haram. 300 pitau nama sampaja ko masjid bali bola na papada. Bayangkan ni kubur ke masampaja ko rumah puloso. Bayangkan kubur ke masampaja ko Masjidil Haram bulan pulang apa? Tarik ini gere, tanah tapat tak kalkulator. Ya tu nampeng katomato biasa ni lolongan ye ko holi ni masampaja ko mero. Ya kalau lesu ni kampung na tapa biasa ni istirahat mas sempajang. Terutama ibu-ibu ko ngaji. Iko jok kebuting. Laitane matu made mas sempajang po ngaji na suburan ni dia po jinne aleku biasa waktu ko min re Makkah. Lo na istirahat. Ye ko de panang kamuin re Makkah mas sempajang. Namo mujungkir balik ada yang mas sempaja dia tu mulai papada bade sempajaku ia nariasan aju salah paham. Dia salah dak tahu bangsa dia dia ko jok kebutingnya na lebih rangi badak kipan na lencong ini sabik na bulu mata palsunna daripada jok kemala wejene mas sempaja. Maka dia haji mapakur haji boleh Mekah. Tatek 10 mobi mati jok ka di botinge itu dah mapapi. Kami le jok ka botinge mapapi ko ngaji. Apa mega kare apalan na jok ka botinge tawe ko ta'awanu saling bantu membantu, saling menolong, saling menggembirakan. Betul? Ya kami le jok ka. Sisa na terlambat pengantaran na boti borane tatek 10 menit 2 na pangkatakap ko kasi.
Masalawan ni radio ko mesti yang kamu pipang ngaji di mapapi. Dia nama ingat maka bacawi ni pelik loro. Tatek se di mana papuri pakawi botingnya tu dah sanding. Sebab mereka akawingan na. Namun syahadat na mereka tu suruh masyahadat dia nak jadi masa sadu cadu. Anang katomilo na pakawi ti masa sadu mo pala ilaha illallah. Na yemen natama sallallahu alaihi kawi. Ia semenipu pure matu kawi tama penga ku agamana la ilaha illallah angka to boleh di palawangan tamelo lay tipu ya kumelo ni pa ikawi na pamasadu-sadu dia makanja salangan na ya tu namun isah akawingan na tapi dia makanja biasa modus pak yang penting pun nakawinya nata pure matu nakawinya nata lesu penga ku agama penga la haula wala quwata illa billah Napa cio-cio ni anak? Asumut tamana ri agama lain itu matalabiku. Nangga biasa. Ko idi dena wadi pa. Dena wadi. Bayangkan kagato makanja asal lengan na. Tas sijang lipas sahada na dena melo coco. Asyhadu aku kada dapat pagawi ngacadula cadu. La ilaha illallah. Itu je makanja tu pai. Itu makanja di setungan-tungan na. Agur memang ni seleng, kumatung-tungan memang poje rasa agur memang ni seleng ni pak. Napa sapa yo tong lebih ku makanja seleng. Agur memang ni sebelum lagi pakawin. Pura mana ni masam paja loro tahu. Tatek sedi pak, engkau mau piala ni ti mapapi. Dia nama ingat makar we loro ni pak. Sisan na tatte talu macawe capu loro asra macawe toni tama angkalalu sinewe sidepe dia nama kanja sampajana makabisi deng ngaji tojo ka maparola lupa si bang ngaji maparola lah bang ngaju de mana ganga paringaran maka dawi dia boleh tumas sampajal itu ona je newe sidepero beneng makkabi maka dia betul tumas sampajal loro ta apa peringaran sana nakabimi sidapena to joka tuma parola bang lupa sima parola pangaji ya manine main maka dia boleh nas sampaja loro asra macam itu ni capu ni sudo ngamani boleh boting si tengah na to maninang aga pikir-kira ibu kuma apa ko setengah maninang na dia nas sampaja loro numu tu asra macam itu ni capu na pira pada apa we dia nas sampaja loro we asra macam itu ni capu we aga na kiru ko we aga na gau Katoni apo madorakana Pak Guru Saleh pasi jamak bawannya ji katukongka. Apa si jamak ni fangaju gara-gara boting usalli fardaz zuhri rakaataini kasrang wa na kasra si iga ngari Pak Guru mak kasra ku boting. Majmu'an ilaihil asri karena boting. Dega tabe dega gama palalungan ngitawi pa makasra ko botinge kecuali narik ko mabila meme kampota fole ri acarane ro boting dia marigaga mapasi jama ki dia to marigaga makasra ki ia ko mabila meme toiro acara boting melota jokai contoh kaboti keluarga ta ko mamuju angkaboti keluarga ta ko jumpandang Angka boti keluarga tak umpama itu Palop 80 kilo ke atas dari arah kampung kita menurut Imam Syafi'i boleh dijama bahkan boleh dikasrah. Ada yang sama pesi jama. Dua sempajang ni jama set di waktu. Ada sama pesi jama. Dua sempajang ni jama set di waktu. Pesi jama sana. Sempajang maghribi ki mas sempajang isaki. Riwat tu nama maghribi ya jamak takdim. Masa pajang maghribi ki masa pajang isatoki dua sampajang ijama tapi riwat tu naisai ya jamak takhir. Masa pajang loro ki masa pajang asratoki riwat tu na loro jamak takdim sana. Masa pajang loro ki masa pajang asra ki tapi riwat tu nasra ya jamak takhir. Boleh ngapasi jama dua sampajang ijama se di waktu. Bahkan ya kumabela boleh kampot apa
80 kilo ke atas, wa idza darabatum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Bahkan boleh dikasrah. Biasanya kasri ringkas, tepe. Ya koloro patan rakaat, 2 rakaat menijama. Asra patan rakaat, 2 rakaat menijama. Jadi kumapa si jama ki maka seratoki teknis pelaksanaannya masang pajal loro ki yolo 2 rakaat. Nei napa tu mak berisal tatoki kama yala si asra 2 rakaat. Iri ya semapa si jama maka serato. Kapan itu dibolehkan? Menurut Imam Syafi'i, perjalanan 80 kilo ke atas. Ilatnya, kalau ilatnya bukan musafir, bukan perjalanan, hanya masyakkah, kesulitan, boleh dijama, tapi tidak boleh dikasrah. Wading apa si jama tapi dia kasrah wading 4 rakaat zuhur tetap. Tu habis salat tentu sikit male asra patan rakang tetap tidak dikasrah. Cuma jama maka dia dikasrah. Cuma masyakkah illatnya, kesulitan. Hanya kesulitan. Bukan musafir, bukan perjalanan. Ye kobot kita jokkan mabela memang boleh kam kota apa? Dan merigaga apa si jama cak kasratoki. Tapi ko bali bola tak mi bawa boting bali kampot tak mi bawa boting apaloki apa si jama apalagi maka serato dina jaji kuang ngaji. Gara-gara badak mi ya tu. Ilatnya karena badak. Tuh terlebih kong karena mesir pengalah ta'ala. 3 tempat ini, 3 masjid ini. Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk dan apabila kita melakukan perjalanan, maka kita melakukan perjalanan ke 3 tempat ini, ke 3 masjid ini. Kenapa? Karena memang mulianya ibadah kita lakukan. Kadang-kadang faktornya karena tempat kita melakukan kebaikan itu. Itu yang pertama, Pak. Ngalebi angkat na deceng ni jamai nasabari onrot tak jami ro deceng ro. Yang kedua, angka yang sesyarabul zaman. Melebi deceng ni jamai tuan terlebiku. Sisala apalanna, sisala barakana. Kadang-kadang tidak terikat dengan tempatnya, tapi karena terikat dengan waktunya. Riwat tu malebi apa boleh deceng. Makanya ini tuh mata apa itu mata lebih perlu perhatikan Pak. Riwat tu Ibu terperhatikan ni rompona lo, rompona ulang. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga banyak bersumpah menggunakan waktu. Wadduha wal laili wal asri wal fajri was subahi. Kira-kira ada kata ini bisa termasuk tuan terlebih maka Tuhan ditata begitu pentingnya waktu bagi kita ini orang beriman. Makanya harus sisa waktu. Dan perhitungan waktu dalam Islam adalah qamariyah, Pak. Hijriyah, bukan Masehiyah. Cuma kadang-kadang kapoleh di Palau ngetai lebih manasi pahanna ro. Lebih matasa ipahanna ri. Pak Dekeng nama si Haji bandingkan Hijriyah. Terutama anak-anak tak rumah di Mondri. Ya kalau tadi tanggal saya ke 5 kuai. Bisa Pak. Tanggal 20 si kuai. Bulan Agustus. Tapi kalau tadi siaga di ompona ulah Muharram ye. Biasa ni fase. Baka kalau tadi kopure ulah Muharram ulah ngaga sih, fase sih. Tapi kalau tadi pura bulan Agustus ulah ngaga sih, melango. Itu namanya gala bekat dicengi Pak Magen karena dia terlena, dia tidak memahami itu dan dia tidak memakai hitung-hitungan. Makanya saya selalu sampaikan kepada jamaah, termasuk di jamaah safari, majelis talingnya, Pak Guru yang nata iro, maaf lah, minimal napa lah iro Pak, bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, apalah mati iro.
Mondripi na rekomelo nga guru ero umpon siko mondripi yang penting apa lah Muharram Safar Rabiul Akhir Jumadil Akhir Rajab Syaban Ramadan Syawal Zulkaidah Zulhijjah minimal apa korbatin atau anak tak paham itu. Dalam satu hari satu malam Pak, dalam satu hari satu malam ada waktu-waktu yang mulia itu. Perhatikan ero, kendo kira-kira waktu malam bilang sesuatu supaya papole kidecer hilaner waktu malabie maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan. Allah lipat gandakan pahala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang lebih dibandingkan waktu-waktu yang lain. Nasima turus itu pandritaya termasuk waktu malabi lalanna sesusiwanye Pak di 2/3 malam. Anggaplah jam 1 jam 2. Riwat tu kerak na pada tinroy. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak kumil laila illa qalila tatajafa junubuhum 'anil madaji. Kerak-kerak na gitu Pak. Ya ko gorakin melo doang salama ya Pak. Matau nga mapulo taw ni tanah tu mapala ki riorona pongalata ri ele ri tangasori arawenye rimulawan ni nalattu sikwa ide panatarima ro hajat ta akata ta pongalatala waddi jaji natajengi kerak-kerak tak ri 2/3 malam tengah bengi oto kigere pakai gune Pak. Ya kuma kadewaya ti melo doang muka je magi je de panatarima pongalatala kata ko lattu sikwa nulle kapa de panang kato melo doang ri wattu ya roma kerero diterima paduanga di 2/3 malam. Pengala taala onro nalorani pakki guna waktu mau kanjai paro papule dece namolo kolo na megato na panki pengala taala teduki perhatikan ni tete 10 di tete 10 2 kada tu manu lei pakki guna ri pengala taala tedu to matinro waktu kanjai oto no melo doang oto no mangaji oto no masikit tete 10 2 de pato talinga tete se di monis manu tete se di de pato talinga tete 2 monis, telu monis. Artinya, magi kira-kira lagi pakai guna di pengalatare rolo koloero supaya kita ini tidak melewatkan waktu yang mulia itu melakukan kebaikan. Minimal Pak Duang Pak. Ya kau dia boleh masam paja, dia boleh mengaji, dia boleh masikir mika akai 5 tak melu doang. Ya kau takut talinga kira waktu puang. Ada pengi dosa aku kasi. Di sisa gaga pakule kumoto masih terima sempaja ma baca Quran aku koe. Mamuare iwan ni pengang talan nak pakule. Minimal iro pado ta. Ya ko takut talinga ki. Apa ya ko lai poji se dia kadang-kadang magi carana pengalatala teduki tu Pak. Kadang-kadang maruka bali bolai na tu talinga. Dena no diki mace carana ru pengalatala teduka. Magina sasa bali bolaku si bawa lakena. Magina laga bali bolaku rukana ro pada malaga talinga ni riwani. Kadang-kadang tu terlebih ko angka fole di palawangata. Na tate 2 tate telu ere mabe ko hati ni na. Ternyata tu terlebih ko lei hoji mi ro fa ko de ni pa pe ke teme na yeru watue de ga talinga na. Janji ni temena, janji jenne, janji sampajana selesai. Tapi engkau tahu, tadi ni setengah lagi poji di pengalatan. Wani, tate seri tate 2 ti moto teme, tapi moto tongi bawa teme na pematin rusi. Di situ persoalannya, deni setengah lagi maka dia lagi poji apa ni? Apalagi tu terlebih kunarabi waktu na sampaja subuh. Perhatikan sama mana yang kalinya tu onin nama nu sama-sama. Betul? Perhatikan bu, ya kong kamanu denoni narekonarapi waktu sampai subuh. Ini manu patin rong ya tu. Pada hunna manu. Seolah-olah bakal madue, ya kong mupalaba waktu makarai di tengah banye, angka mau waktu mak baraka waktu subuh. Al barakatu bis sabah, engke baraka di waktu subuh. Dalam satu hari satu malam Pak itu. Gunakan ini. Dalam satu pekan. Lalana ta seminggu.
ang kasi waktu na taruh pengalatala ko papole ki deceng, maka berbeda kebaikan yang kita lakukan di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain. Hari apa itu? Hari Jumat. Sayyidul ayyab, pangulun na sinin nasuh. Makanya ko papole ki deceng sosane sosalaso nira kami si Jumat, tapi dega ga cau kanja itu. Deceng na jamai set di atar wanin na Jumat si bawa sona Jumat. Si kiri na baca Quran na fasidakana sempajanna patduanganna si salat matalabiku dibandingkan hari-hari yang lain. Si salat. Kalau disengkang saya lihat beberapa bulan terakhir ini sudah mulai paham itu jamaah. Abarakakan ros Jumat. Beberapa bulan ini lele ro Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah. Ayah sejumat berkah program na ro jamaah ro as-Jumat. Apa mula bakawan ni Jumat? Tumelo imapan reformasi na pengalata. Kebetulan kita ada 3 binaan pondok penghafal Al-Quran. Ya kawan ni Jumat pak libur paket kering na ro anak pak kepala. Magi mereka mendaftar lo mapan re. Wani Jumat. Subuh Jumat apa kotoro. Beberapa minggu sudah ada yang mendaftar ya papan re. Magi Jumat berkah. Bukan hanya untuk penghafal pak. Beberapa titik itu di Kota Sengkang alhamdulillah ya ko sejumai ko nasi kuning momelo yanre pak gratis ko Sengkang. Yang kamana to rapa melo mandre nasi kuning gratis lo ni Sengkang sejumai. Demi wiseng megangi ka ongkosok tak lau Sengkang daripada lina nasi kuning. Yang jelasnya kalau terlebihku sudah ada perubahan, sudah ada pemahaman. Maka dia kena rapi wan ni Jumat sejumah farlu ni tomat tunduk-tunduk papole dece. Betul? Jangankan kebaikan yang kita lakukan pada saat itu berbeda, kematian seorang Islam pun berbeda. Malam Jumat, hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Ipa kalabdi memang terus pak. Amat ingat tak bawa si salah. Ma min muslim yamutu lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah illa waqahu Allah min fitnatil kubur. Nigi selang mate wani Jumat, yare ga sejuma sangadin namuai palappa pole fitnana kubur. Maka dikurta ya sange fitnah kubur duan rupa. Tomate wani Jumae as-Jumae pertama deni tanai ko kuburu bebas tes. Yang kedua tomate wani Jumae as-Jumae deni calla ko kuburu Demi no di bakandra kalam maka ko mapak itu balik na tomudu diri bawa na wani Jumae. Insyaallah nagan rusu ki malaikat ko dalam kubur. Tapi tu macam nabi tak apa maka mami muslim ni gini salang. Salapa, ero bunuh diri cina kedo-kedo salang. Salas si pengat tapi ko cina kedo-kedo salang. Belum tentu lolongan ye barakai. Namo mate wani Jumat. Makanya tongkat mate wani Jumat itu torita kiri tanda. Torita kiri tanda na pengalatala itu pilihan itu. Bila di antara kita ini jamaah Allah pilih wafatnya malam Jumat dan hari Jumat pilihan pak. Angka deceng. Natanga pengalatala na tarimo buang. Dan tidak apa-apa kita minta. Nilo duaki. Ibu. Patameri lana pak dua ngeta. Ekwa tale taro-taro tak ri aleku riwan ni Juma. Yare gas sejuma. Tapi aja apa ini Juma mengoloi. Jadi marigaga tu nilo dua mapakor. Dan jadikan kami husnul khatimah. Sementara melakukan kebaikan ta'ala. Taro-taro tak ri aleku. Yang terakhir teman-teman biku. Dalam satu pekan, dalam satu hari, satu pekan, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Engkau ulang-ulang aja lo pengalatal ulang malabing. Ini sisa le tu terlebih kalau dia cemi jamir jalan iro ulang iro dibandingkan ulang-ulang lain iro. 10 ulang, dalam si tahun 10 Inna iddat asyhur 'inda Allah 12 syahra 10 ulang. Nah sepengalatal. Pamulan Muharram latu Zulkaidah. Lalu nasi tahu 12 bulan. Engkau paula minha arbatul huruf. Engkau paula nasi nabi pengalatala. Ya ko papole ki decer yang ero pangulang
si sala lebih rendah atau terlebih ku apalan na decenya dibandingkan ulah-ulah lain. Termasuk ni ya ulah muharram. Makanya tu si pakin Rendra alhamdulillah musafarita pak. Si sala angkat na safarita ia ulangnya dibandingkan ulah-ulah lain. Agana si sala apalan na barakah na ya mana na si sala. Sengaja nak capu ni muharraf fajatoni mas safari tidak demikian. Betulan kau nak rapi orang ulam malam tu si pakai Rendra. Ia kau nak boleh ikut dari ulam-ulam lainnya sampai bulan Muharram. Bulan yang mulai ini tunduk-tunduk ni. Semoga berbekas nanti di bulan-bulan yang lain. Tahu terlebih kerana masih Allah Taala. Demikian yang sempat saya sampaikan semacam pengisi waktu untuk motivasi kepada diri saya, pada kita sekalian para jemaah. Tosilo doang memuarai Allah Taala dalam bukit pakuleng untuk matundut-tundut papole deceng sampai nanti ada bira nak pirangin Allah Taala realenta napa mati kirigo engkata matangap pigo deceng sehingga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita bersama orang-orang baik dan Allah tempatkan kita di tempatnya orang baik. Cenderung monro pak onro na tumade cengi ia nanti turila surga pa masih na pungalata. Billahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi